large po. Pa-turtleneck. 380 code knitted. 380 code knitted. 380 code knitted. Si Skin. Madam Lisa, si Sis Rose na ha. Siya yung nakita ako eh. Size is small. Brand new with tag. Ganda. Pastel. Oh. Alam ba yung pastel? 480. Ang code na lang nito ay puti. Code is puti. 480. Ang shade ako. May nagmine kay pastel. Ayan ako. Si John Bag. Madam Jan Bob, yours si pastel. Unisex to. Pwedeng boy. Pwedeng 380 lang eh. Madam Jan Bob, yours to ha. Knitted, go to Madam Pen. Where's knitted? Okay. Madam Pen, yours si knitted ha. Nandyan yung kay di ba John Bag? Madam Pen, hold minor ko yan. Madam Pen. Another knitted size medium. Ganda ng tela nito, madam. Very comping sa cotton. Tapos garter to, oh. Pwede to ng ML size. Code ML 380. Code ML. O, pang mayaman. Medium size, 100% linen. Kimitali presyo na to, di ba? Oo. Yung isa meron ka pinresyo kanina. Ayun na yun. Meron na silang Yung polo pinresyo. yun. Yung polo na Ayan yun. pa. Wala pa nga po. Mamaya na tanggal mo. ML, go to Madam Gigi. Madam Gigi, yours. Next, this one, size medium, 100% linen. Wala, pang mayaman lang siya, oh. 380 code linen. Ang gaganda ng tela. Yes, knitted kasi yan. Ma'am Gigi, yours na. Okay, next mga madam. Grabe tela. Another knitted. Ito panlakad na eh. po sis. Okay, Okay. po, thank you po Madam Alma. Ganda, large. Madam, sobrang lambot. Puti. Ito may 380. Code is, large to ha, pwede XL. Code malambot. Code malambot. Code malambot. SM